मेरा एक क्वेश्चन है देसी घी से रिलेटेड. जैसे ये सारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आजकल देसी घी को बहुत प्रमोट कर रही हैं और वो कहती हैं कि सुबह हम उठते ही 1 चम्मच देसी घी का खाते हैं बिकॉज वो कोलेजन बूस्टर होता है, एजिंग को डिले करता है. तो हमने तो सब हमेशा से यही सुना है कि देसी घी खाने से आप बहुत वेट गेन करते हैं. तो इसमें क्या रियलिटी है और क्या नहीं है? देखिए, आपने जिनसे सुना है ना वो हम डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये मशहूर कर दिया था कि जो देसी घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और आप कुकिंग ऑयल पे जाएं. ये हम लोगों ने ही किया है पिछले 20-30 सालों के अंदर ना. और उसके पीछे बड़े बड़े मतलब पॉलिटिक्स होती है, मैं ये कहूँगी इंडस्ट्री होती है, बड़ा कुछ उसके पीछे चल रहा हूँ. मैं कुछ पिछले 25-30 साल से देसी घी खा रही हूँ ना. मुझे पता है कि देसी घी के कोई नुकसानात नहीं है, बल्कि देसी घी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. देसी घी से भी अच्छा जो होता है ना वाइट बटर होता है. उसमें एक फैक्टर होता है जिसको फुल्जन फैक्टर कहते हैं. अगर आप बटर एंड देसी घी ऑल्सो उसमें वो इंटैक्ट होता है वो फैक्टर, आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जॉइंट्स और आपकी जो लिगामेंट्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त रहेंगी और आपकी मोबिलिटी बड़ी अच्छी रहेगी अगर आपके खाने में देसी घी होगा. देसी घी जो है वो आपकी यानी जो आपका स्टमक है उससे कंपैटिबल है, आपके हाजमे के साथ कंपैटिबल है और कहीं भी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा. कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा. कोलेस्ट्रॉल उन चीज़ों से बढ़ता है जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं. ट्रांस फैट्स किसमें होते हैं? ये जो हम समोसे खाते हैं, जब आप कुकिंग ऑयल के अंदर मैदे वाली चीज़ों को या बेक करते हैं या फ्राई करते हैं तो ट्रांस फैट्स बनते हैं. इसलिए सेफेस्ट है बटर, वाइट बटर. उसके बाद आता है देसी घी और उसके बाद आता है सरसों का तेल अगर आपने कोल्हू से निकलवाया है. कुकिंग ऑयल नो एट ऑल, मतलब आप नहीं खा सकते, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं. अच्छा शुरुआत खाना, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपका उतना ही खाना हम आज से 20 साल पहले खा रहे थे लेकिन हम फिट रहते थे और एपिटाइट उतनी ही है, खाना ही उतना ही है लेकिन वेट गेन होना स्टार्ट हो गया. मेटाबॉलिज्म जो सा है हमारा वो प्रॉब्ली विद द पैसेज ऑफ टाइम विद व्हाइल यू गेन एज आपका कम होता जाता है. इसको मेंटेन करने का कोई तरीका है कि आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट रखें या वही रखें जो कि आपका टीन एज में या अर्ली 20s में होता है? ठीक है, देखिए बिल्कुल आपने सही बात की है कि जो जैसे हमारी एजिंग होती है तो मेटाबॉलिज्म हर चीज़ स्लो होती है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है. द टाइम वी कंज्यूम टू एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज आर फूड वो भी स्लो डाउन हो जाता है. स्टमक स्लो होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन स्लो, हर चीज़ स्लो हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है. उसका एक असूल है जैसे आप एज 30 पे पहुँचे, जैसे एज 30 के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप एज 30 पे पहुँचते हैं तो आप जो लिवर है आपका 1/3 ऑफ द लिवर खराब हो चुका होता है. 1/3 ऑफ द लिवर एज 30 पे मैल फंक्शनिंग हो चुका हुआ होता है. अब उसी ने सब कुछ कंट्रोल करना है, सारी डाइजेशन हर किस्म का प्रोसेस अबाउट 500 फंक्शंस कर रहा होता है, वही कंट्रोल कर रहा है. क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि जवानी में हम वी आर वेरी केयरलेस अबाउट आवर हेल्थ, वी नेवर फोकस ऑन आवर सेल्फ. अगर 30 साल के बाद आप अपनी बॉडी की उसको सेल्फ केयर कहते हैं, अगर आप उस पर तवज्जो करेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑप्टिमल है, आप वॉक के बारे में कॉन्शियस हैं, आपकी स्लीप अच्छी है. अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म 20 साल की उम्र में भी स्लो डाउन हो सकता है. और आजकल हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे आ रहे हैं बड़ी उम्र की बीमारियों के साथ, एंड दिस इज नाउ गेटिंग कॉमन. ADHD या सारा मुझे शुरू हो गया है. कई बीमारियाँ, डायबिटीज़, ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये ज़्यादा नजर आने लगी है. तो ना पेरेंट्स का सही होता है ना यंग बच्चों का सही होता है. जो मेटाबॉलिज्म 30 साल पे नीचे जाना है वो शायद 25 साल चला जाता है. तो रूल ये है कि आप अपनी सेल्फ केयर पे तवज्जो करें जिसमें आपका खुराक, आपकी रात की नींद, आपकी एक्सरसाइज, आपकी हॉबी को इंक्लूड करें. डोंट बी जस्ट रनिंग आफ्टर मॉनिटरी थिंग्स. कुछ ऐसा भी टाइम दिया करें जिसमें आप खुश होते हैं, यानी समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, समथिंग विच डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम द रूटीन. जो रोबोटिक एक रूटीन है जिससे डिसकनेक्ट करती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉडी रिलैक्स होती है और रीगेन करती है. सबसे ज़्यादा बॉडी अपने आप को रात को रिपेयर करती है. अगर आपका रात को ब्रेन डिटॉक्स करता है, दिन में नहीं करता वो, अगर आपका ब्रेन डिटॉक्स नहीं करेगा, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बड़ा नया पता चला है साइंस को,
اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ کے اندر پچھلے دن کی جو 60,000 سوچیں آئی ہیں نا ان کے میٹابولائٹ پھرتے رہیں گے, آپ ایسے ہی بوڑھے ہو جائیں گے. So insomnia is really dangerous. انسومنیا تو ذرا آگے کی اسٹیج ہے, میں سلیپ ڈیپریویشن کہہ رہی ہوں, یعنی کم بھی نہیں ہونی کتنے how many hours a day? 7 hours, 7 to 9 hours ہے, 7 to 9 hours ہے کہ آپ کو ایٹ اے اسٹریچ سونا ہے. اینڈ دین دا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف سلیپ بوتھ میٹرز. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو جی 9 گھنٹے سوتا ہوں لیکن آپ ساتھ مجھے یہ بھی بات کہہ دیں کہ میں بڑی اچھی نیند ہے میری ڈاکٹر صاحب, میں پتہ چل رہا ہوتا ہے میری سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے. یو آر ناٹ سلیپنگ, یو آر ناٹ سلیپنگ. تو ٹیسٹ یہ ہے کہ جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ بس آپ خود اٹھیں, آپ کو سنوز پہ نہ رکھنا پڑے الارم کو, آپ کی نیند پوری ہو, فریش اٹھیں. یس فریش اٹھیں. آپ کی باڈی آپ کو بیڈ پہ لیٹنے نہیں دے گی کیونکہ وہ چل رہی ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. آپ چاہے 1000 پردے لگا لیں, میں سوچتی تھی کہ یہ پردے لگانے سے کیسے پتہ چلے گا باڈی کو. پھر ایک نئی ریسرچنگ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری باڈی میں نان ریٹنل سیل کہتے ہیں, ریٹنا سے ہم دیکھتے ہیں نا, نان ریٹنل سیلز جو ہیں اللہ نے وہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو ہم پردے لگا کے اندر سوئے ہوئے ہوں گے لیکن وہ جیسے ہی نکلے گا سورج وہ نان ریٹنل سیل ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور وہ باڈی اپنا سسٹم آن کر دے گی. دیکھیے آپ کیا نظام لگا ہوا ہے ہمارے اندر. حضرت علی کا ایک قول میں بہت سی جگہوں میں بولتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو قومیں سورج کو جگاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ترقی کرتی ہیں, رائٹ, یعنی سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی ہیں. اور جو قومیں جن قوموں کو سورج جگاتا ہے وہ زوال پذیر ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں ہم کہاں ہیں, ہماری لائف بازار کمرشل ایریاز 12 بجے شروع ہوتے ہیں. So اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ سنک کرنا جو انسان یس. اب میں ہمیشہ اس کی مثال دیتی ہوں, آپ جب آئی فون لیتے ہیں آپ اس کو یوں سنک کرتے ہیں, ساری انفارمیشن آ جاتی ہے نا, بالکل یہی کچھ باڈی میں ہوتا ہے کہ جب آپ نیچر سے سنک کرتے ہیں تو نیچر آپ کی ہیلنگ کو سنبھال لیتی ہے. مطلب میں بعض میں ایسا پیشنٹ دیکھتی ہوں, ابھی میں نے لاسٹ ویک دیکھا ہے, کارڈیومایوپیتھی از اے سیریس ڈس آرڈر. 2016 میں ڈاکٹر نے اس نے کہا تھا کہ 1 مہینے کی زندگی ہے. ابھی وہ میرے پاس لاسٹ ویک آیا تو میں سمجھی کہ یہ پتہ نہیں کون سا مریض ہے. اس نے مجھے رپورٹس دکھائی, پرانا میرا نسخہ دکھایا, مجھے پتا چلا, کہنے لگا میں وہ والا پیشنٹ ہوں ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ از سو ویل سینکڈ کہ اس کی آٹو ہیلنگ جو اللہ نے ریزرو رکھے ہوئے وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. تو اسی میں راز ہے کہ آپ کو نیچر سے سنک ہونا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو.